Unsa man ang iglesia? Kung mayroon kag iglesia o sa uban nga Cebuano nga pinulungan simbahan, unsa man ang simbahan? What is the church? Lugar lang ba na nga imong adtuan para karon Domingo o asa inyong simbahan? Ang simbahan dito dool sa Nabaljim. Mao ba na ang simbahan? Serbisyo lang ba nga imong apilan? Asa ka mo simba? Dito dapit sa may Petron, pagawas Almeria, na diha, nami magtigom, mo namong simbahan. Mao ba na? Regular lang ba nga relihiyosong kalihukan? Ang simbahan ba? Regular lang ba nga kalihukan? O sumala sa Biblia, usa kini kakatawhan nga adunay misyon sa kalibutan? Ano? Ang pangutana, dili lang, muadto ka ba sa iglesia? Musimba ka ba? Kung dili, magkinabuhi ka ba isip iglesia? Kay mao ni ang akong nakita nga dako kayo nga kasaypanan sa pagsabot sa mga Kristiyano karon sa simbahan. Nagunaw na ang simbahan building. Parehani, simbahan. Church, iglesia. Naghunaw na ang iglesia usa ka organisasyon o institusyon. Manay dakong problema. Kaya ang Biblia wa magtudloan na. Kabalo mo kung mungadto ta sa panahon ni Apostol Pablo nya, halimbawa dito ta sa lugar sa Corinto nya mayon ka nga asa man yung simbahan. Mutanaw sila sa imong mututok. Maglibog sila sa imong istorya. Kawa sila kasabot sa imong gipangutana. Nga naman, sa bagong tugon ang iglesia dili building, tao, kita na. Kita nga mga katawhan sa Dios. Amen? Muna nga sunod kayo mga tao, asa yung simbahan? Nagtanaw ka. Nagtanaw ka? Ako. Di ba? So muna siya ang ipasabot. So, ni anata sa katapusang bahin sa atong serye, unya asa man nahimutang ang iglesia, diining nga dako ang kasaysayan sa Dios. Kaya ang simbahan usa sa importante nga kabahin nini nga kasaysayan, di ba? Una na gitawag paglalang, di ba? Naimduman ninyo? Genesis 1, Genesis 2, mo na ang gitawag creation sa English paglalang. Unya, pagkahuman na pagitan lang og pagkahulog. Pagkahagbong sa English, the fall. Unsa man ang the fall? Genesis 3 ngadto sa at least Genesis 11. Munang dako nga istorya sa pagkahagbong. Kung di na nimo masabtan, di nimo mahibawan nganong inani ang kalibutan karon, nganong inani atong kinabuhi. Munang uman mo tanan nama kay Dios, gamahanan man ka siya. Buutan maayo man ka siya, nganong gitugutan man niya ang kalibutan maingon ini. Kay nay gitawag pagkahagbong. Pero ang indot, wala ang Dios miundang. Doon na siya'y plano. Kini nga plano nagsugod pa ni Genesis 3, mo nang gitawag niya si Abraham. O niya pagkahuman ang nasod sa Israel. Sa unsang tuyo nga gitawag niya ang nasod sa Israel nga mahimo niyang katawhan? Tungod ba kay gipili lang sila? Tungod ba kay paborito siya sa Diyos? Kaya sayawan mo nga, ang Israel na may gipili sa Diyos, unada siya'y pinalabi? No, dili. Ang tawag sa Diyos, dili ka may pinalabi. Ang tawag sa Diyos, tungod sa usa ka misyon. Basahan yung Biblia. Pag tawgon ka sa Diyos, dili na kay cute ka. No? Gugigwapuhan dya sa imo. No, dili. When God called you, it means work. Kabalo mo na. Nga dihang tawgon ka sa Diyos, dili na kay mas mahal kanya kaysa uban, kundi gipili kaniya kay naisugo. Muna'y rason gitawag si Abraham, ug ang kaliwat ni Abraham, nga naman, aron ang kalibutan manindot ug maayos. Iyang problema sa kasaysayan, ang Israel mismo nahimo mo pong problema, di ba? Muna nga ang Diyos nahimo na yung tao. Muna ang sinugdanan nga mensahe sa bagong tugon. Ang Diyos nahimong tao aron hingpiton niya ang pag-usab ug pagbag-o pagluwas sa kabuhatan. Muna nga for sulod sa tulo ka Domingo naghisgotan ni Jesus. Nga naman, si Jesus man ang pinaka-importante nining tanan. Ang pinaka-sentro, pinaka-uyukan sa kasaysayan sa Biblia, walay lain kundi si Jesus. Kung nakasentro na sa iya,
sa iyang misyon, sa iyang pagkamatay sa cross, o sa iyang pagkabanhaw. Datong unang Domingo, naghisgot ta sa pagkabanhaw. Naman ninyo? Kaya sa iba, sa atong Kristyanismo, kanang gitawag kasi, ang ato kasing Kristyanismo nagikan sa Katsila o sa Amerikano. Kabahin na sa gitawag Western Christianity. Kristyanismo nga na ning-develop sa gitawag Western countries, Europe and America. Unya, ang pinakasentro, labi na sa Roman Catholic nga Kristyanismo nga atong nadawat, gikas mga Katsila, nakasentro sa Birni Santo. Tama. Di ba? Importante. Kinahanglan sa Jesus mamatay. Pero ang butang nga wa kay nato matugkad ba, like sa ato sa atong kulturang Pilipino, nakasentro tas Birni Santo. Nakalimot ta sa pagkabanhaw sa Domingo. Kabalo ba mo nga sa Orthodox Church, kini siya usa ni nga pundok sa simbahan nga mi buwag. Natunga man. I think somewhere in 10th AD. Natunga. Mao nang gitawag siya Eastern Churches o Greek Orthodox Churches. Ang history sa simbahan na diha nagsugod na si Ak og dako. Ang Western mo ning Latin, mo ng Roman Catholic ang major. Sa East naman yung mga Greek Orthodox churches, mga Greek-speaking na churches na sila. Diba, nakuha niyo? O sa ila, ang pinaka-importante nilang celebration dili Birni Santo. Kabalo mo unsa? Resurrection, pagkabanhaw. Ngano man, ang pagkabanhaw ni Jesus mo ay silyo sa tanan sa iyang misyon, sa iyang pagluwas sa kalibutan. Kung wa siya nabanhaw, kulang. Walay kausaban, walay tinud-anay nga kabaghuan. Pero ang iyang pagkabanhaw, unsa may gipakita siyang pagkabanhaw? Nga ang sala napildi na. Kaya kung si Jesus nakasala, unya namatay siya, di siya pwedeng mabanhaw. Mabitaw na nganong si Jesus kinahanglan man way sa. Kaya kung may sa siya, parehara siya adan, parehara siya nato, so di siya pwedeng mabanhaw. Kaya ang bayad sa sala, unsay bayad sa sala? Kamatayon. So nganong nabanhaw man siya? Kaya wa siya'y sala, siya'y mi angkon sa silot sa sala, siya'y nagbayad sa utang nga wa niya giutang. Kita'y nakasala, siya gisilutan. Ug tungod kay epektibo ang iyang kamatayon, nabanhaw siya balik. Nga naman, ang kamatayon nga resulta sa sala, wala na'y gahom sa kinabuhi ni Jesus ug sa kalibutan nga atong paggipuy-an. Muna nga ang pagkabanhaw usa ka dakong butang. Nganong nakaingon man ko nga dakong butang? Hunaw-naan ninyo, ang Diyos naghatag babala kang adan mo, kaon ganing kaon sa metabo nimo, mamatay ka. So ang sangputanan sa sala kamatayon. Kaya kung magpakasala ka karon balik, asa man kapadong? Kamatayon. Mamatay ka. Naiimpierno para sa imo. Pero sa mga nintuo ni Jesus, sa mga ninsalig ni Jesus, sa mga taong nangalagad ni Jesus, wala impyerno sa inyo. Nga naman, si Jesus ang inyong manluluwas. Amen! So, ang pagkabanhaw nagpakita nga unsa man, sala, pildi ka na. Dili lang sala, pildi ka na. Kamatayon nga mao'y sangputanan sa sala, pildi ka na. So nga naman, pangutanan ko ninyo, kung nagbasa mga katas Biblia, si Jesus rabay nabanhaw? Sa karaang tugon na yung mga taong nabanhaw eh. Kabalo ba mo, nga bisan sa New Testament, sa Ebanghelyo, may mga nabanhaw. Even sa New Testament, may mga nabanhaw. Ang pangutana, hay naman sila karon. Hay naman si Lazarus. Namatay balik. Unsay kalahian ni Jesus ug ni Lazarus? Parehas sila namatay, di ba? Parehas sila nabanhaw, di ba? Pero namatay ba si Ginoong Hesus? Wala. Nga naman. Kay diha ni Jesus nakita nato ang bag-ong sinugdanan. Sa iyang pagkabanhaw, ang kamatayon na pildi na, ang kinabuhi midaog na. Mao na nga nabalik sa kalibutan kining kinabuhi gikan sa Dios. Mabitaw na ang Juan 3:16. So sa mangingon sa Juan 3:16, John 3:16 sa English.
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe on Him should not perish, but what? Life everlasting, eternal life. Sa iyang pagkabanhaw, gipakita ang kinabuhing walay katapusan ng balik na sa kalibutan. That's why importante gyud nga di lang mabitaw na ang atong bautismo importante ngano man sa atong pagbautismo, 'di ba? Si Jesus namatay. Amen. Pagkamatay niya, unsa may sunod? Gilubong. Oh. Pero tulo ka adlaw unsa man siya? Nabuhay siya balik. Mao na nga kita nga mga sumusunod ni Kristo ning agi sa samang hulagway. 'Di ba? Naghinulsol naman ka, 'di ba? Gibiyaan naman nimo mong karaang kinabuhi, namatay ka na. Nya gilubong ka. Pero wa ka nagpabilin sa ilawom sa tubig kay kung nagpabilin mo, wala na manimba karon. Di ba? Di ba? Di ba ning bangon ka, ning gawas ka sa tubig nga naman, sama ni Jesus na banhaw ka na. Dili pa hingpit imong pagkabanhaw, pero nabanhaw na imong spirito nga patay. Hallelujah. Amen. So mo na nga bako ka na. Ina mo katapat, bako ka na. Inaayog tuon na imong nakita. Inaayog tuon na imong nadungog. Bago ka na. Sumala sa kang Kristo Jesus. Amen. So, mo na nga niya nata sa part sa iglesia. Kay mao man ang istorya. Di ba? Sa libro sa mga buhat. Until today, hantod pagbalik ni Jesus sa libro sa gipadayag. Mao ni ang kasaysayan nato. Unsa man ang iglesia? Kita, katawhan sa Dios, Hudiyo o dili mga Hudiyo. Kita na ang mga pinili sa Dios. So anong gipili man ka, Ate Delia? Para mo simba kada Domingo. Timani na, anong gipili ka? Unsay pasabutan na? Dili kay mas gwapa ka sa imong maigsoon. Dili kay mas cute ka sa ilang. Anong gipili ka? Kay may tawag ka. Inay mo katapad, paminaw. May trabaho ka. Mo nang giuna ka. Mo nang giuna ka niya. Kaya nga naman, may trabaho ka. Amen. So, kasagaran, himo na itong iglesia nga event, di ba? Asa ka mo simba? Asa inyong simbahan? Usa ko rasa mo magsimba? Apan sa Dios kini usa ka katawhan nga gipadala nga may misyon. Tanawan ninyo kung ang iglesia event lang, kalihukan lang, human pa nagtigom, human na imong misyon, di ba? Tapos na ko. Marang inana, no? Tanawan niyo tanang Kristiyano. Kadang Domingo, daghan na nimba, di ba? Human nilang simba, ang feeling nila, okay na ko. Unsay okay? Ha? Ang Ebanghelyo magpabilin sa dalunggan ug dili mo abot sa atong mga kamot ug tiil. Ngano man ang Ebanghelyo kutob ra sa Domingo sa atong panagtigom. Ang pangalagad sa Dios mabulag sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili ka Kristiyano kada Domingo. Dili ka Kristiyano kaning tambong kas panagtigom. Hello? Kristiyano ka kanin tuo ka og nangalagad ka ni Jesus ug dili na pwede kada Domingo lang ang paging Kristiyano adlaw-adlaw na sa imong tibuok kinabuhi. Mabitaw nga sa sinulat ni Pablo, ang Ebanghelyo nagmugna og bag-ong katawhan nga may misyon sa pagpasiguli sa kalibutan sa tinuod nga Dios. Sama ni Abraham, sama sa Israel. Gipili ka niya, gitawag ka niya, dili para sa imong kaugalingon. Gitawag ka niya, kay daghang kapag ngadtuon nga mga tao nga misyonan para sad sila makaila sa tinuod nga Dios. Amen? Amen. So, ablihan nato itong mga Biblia, ubasahon nato, sugdan nato sa 17, kantos 21, busa ko ang tao, anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat, ang daan na nga gina, tanawa ang bag-o miabot na. O kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang kinsa kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Ingon nga ang Dios diha kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto siyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan ug siya nagpiyal kanamo
Sabi na pa point na to day. Tungod kang Kristo kami nga kami pinadala sama nga ang Dios naghangyo pinaagi kanamo alang kang Kristo nga naghangyo kami kaninyo pasig-uli kamo ngadto sa Dios. Tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala kunsa siya gihimo siya nga sala aron diha kang Kristo mahimo kitang pagkamatarong diba sa Dios. Panalanginan ang pagbasa sa pulong sa Dios nining Domingguha nining katapusan nga bahin sa atong serye nga drama sa Dios paghisgutan nato ang mensahe nga naguluhan ang iglesia paglaom sa biliran o sa kalibutan. Now, kumungadto ta sa atong teksto no sa ikaduhang Korinto 5:17-21, makita nato diha ang klaro nga gidaganan no gikan sa grasya sa Dios nga iyang gihatag kanato ngadto sa misyon nga diin ikaw ug ako isip katawhan ni Kristo gitawag. Una naghisgot siya bag-ong binuhat. Nga nahitabo pinaagi kang Hesus sa iyang kamatayon paglubong pagkabanhaw. Nga kita gipasiguli sa Dios unya gitugyan ang ministeryo sa pagpasiguli. Unya kita gitawag nga mga ambasador ni Kristo. O kitang tanan, timan ninyo, kitang tanan nagtindog sa cross. Diha ni Kristo. Amen? So diha, sa versikulo 7, atong nakita o nasabtan, nga diha kang Kristo, bag-ong mga binuhat na kita. Ang pagtuo kang Kristo, dili lang pagpanindot sa daan nimong kinabuhi. Diba? Dili lang pag-renovate, dili lang pagpanindot, pagpaayo. Diba? Dili lang beautification, kundi bag-ong, diba? Bag-ong pagkinabuhi. Sana man iday. Diba? Bag-ong pagkinabuhi, no? Nagkampat na ako pananaw ang PowerPoint. Okay, gina. Wala gina. Diba? So mao na nga, paminaw mo, kitang nga mga katawhan sa Dios nga niluwas ni Jesus, dili lang ta mga unsaman, mga tao nga ning usbaw na, ning develop na, no. Kita katilingban, komunidad sa mga tao nga mga bag-unang nilalang. Mutuo ka man sa dili, mao nay gisulti sa pulong sa Dios ang iglesia pundok sa mga tao nga gibag-o sa Dios diha ni Kristo. Mao na nga dapat makita sa ato ang unsaman nga naa ang pagpasaylo. Hello, katawhan sa Dios. Diba? Dili kay hangtod karon naghapon pagdumot. Paano makita si Kristo kung naghapon tas pagdumot? Diba? Pangutana, kinsa may dili masayop? Kung gipasaylo ta sa Dios, di ba day ta kandigo mong pasaylo? Ha? Makita sa ato ang gitawag pagkabalaan. Diba? Nga kita karon mga katawhan na nga gigahin o gilain o nagkinabuhi sa pagkamatarong. Makita sa ato ang paglaom nga unsa man nga bisag unsa day ka kadautan, bisag unsa day ang imong kinabuhi, pwede kang pasayloon sa Dios. Pwede kang mabag-o sa gahom sa Dios. Unya makita sa mga tao ang gugma sa atong taliwala. Ngano man kay kita nga naa ni Kristo mga bag-o na kitang nilalang. 'Di ba? We are now a new creation. And remember this, hinumdumi ni dili ka produkto sa imong paningkamot. Dili ka resulta sa imong paglimbisog, resulta ka sa kamatayon ni Jesus paglubong ug pagkabanhaw. Sumo na nga, kita nga mga katawhan sa Dios diha ni Kristo, bag-o na tang mga nilalang. Amen? So, di lang na mismo, kundili, ang Diyos mismo mao'y nagpasiguli kanato. Ang nindot, no, kung atong basahon ang atong teksto, ato ning makita, wala ta mapasiguli sa atong kaugalingong paningkamot. Wala ta nabag-o, wala ta gidawat sa Dios, wa ta nabalik sa Dios kay nagbuutan ka. Pusag usay ang una sa mga tao, unya na lang kumuduol sa Dios kung buutan ako.
Which is imposible. Unya na lang ko mga lagad sa Dios kung wala ko'y mga bisyo. Imposible. Paano ka mabago? 'Di ba? O mobalhin ko relihiyon na ng simbahan na kay para mabago ko. Igsoon, timan ina. Ang imong kabag-uhan wala magikan niya na kundi nagikan sa gibuhat ni Hesukristo didto sa cross. Nya na paong na. Ha? Naunsa na ba ta? Okay. Tanawan ninyo ha, ang nasakitan nga Diyos. Sa inyo kuna-una, wa masakiti ang Diyos. Ang iyang plano, ang iyang kanindot, siyang gusto sa kalibutan o sa mga taong iyang gihimo na guba. Diba? Sa inyo kuna-una, ang Diyos na lipay siyang nakita? Wala. Pero timanin ninyo, wala siya naghuwat nga muduol ta sa iya. Ha? Siya mo'y nangitag pamaagi. Siya may miduol pag una nato. Talawan niyo, sadang nakasaka si Adan. Nakigbungol ba ang Diyos? Di ba? Kisa may gibuhat sa Diyos. Siya, Adan, hain ka naman. Ako ba nagtuongin sila nga, nakaplagan na ko ang Diyos? No, wala ka nakakaplag sa Diyos. Nakaplagan ka sa Diyos. Kaya ang tao pag makasala, sa may buhaton, mutago, mulikay. Diba? Kung sa may gibuhat sa Diyos, iya kang gipangita. Ang problema lang, hindi ka maminaw. Diba? Timan ina ninyo nga ang iglesia dili ni pundok sa mga taong maayo. Say ba, nagunaw na tabang ang simbahan, lugar sa mga taong buutan. Dili. Nahinduman lang ako itong gisulti ni Ronald Remy, ang among leader sa simbahan na mo kanyan to, ang akong giapilan. Ingon siya, mahirap na siya. Alam mo bakit mahirap ang church, ang iglesia? Kasi ang mga luko-luko dinala ni Lord dyan para baguhin. Wala mamili ang Diyos ug buutan. Ikaw, Brian, kay buutan ka. Sige, diri ka. Oh, ikaw, Ariel, kay buutan ka, dili. Kisa may gipamili sa Diyos. Atong mga buangon para baguhon. Amen. Amen. Hallelujah, di ba? Mo na timani na nga wala ka gipili sa Dios, wa ka giluwas sa Dios kay maayo ka. Nakita niya nga kini si Monina pilion ko ni kay inig abot sa umaabot wa na ni sa no wala. Kabalo siya nga kakita siya sa tanan. Pero bisan pa gipili kaniya. Amen. Og timani na mga kaigsuonan nga giluwas ta niya tungod sa iyang grasya. Di ba? Wala niya tanawa ang atong kasaypanan, wala niya tanawa ang atong mga binuhatan. Bisan gani, wala niya gitanaw. Mangutan ko, kay balo ba ang Diyos sa umabot? Kabalo ba siya unsay buhaton nimo sa umabot? O yan, ang giluwas ka man niya. Anong giluwas ka man niya? Tungod kay ang Diyos gugma. Tungod kay ang Diyos buutan og maayo. Kabalo ka, wa kanya luwas sa kay buutan ka. Wa kanya luwas sa kay maayo ka. Giluwas ka niya. Wa kanya luwas sa kay may gugma ka. Giluwas ka niya kay gugma siya. So timani na ninyo, ang nagpasiguli nato sa Diyos, dili kita. Kinsa man? Kinsa man? Siya! Moro magwa mo diha. Kisa, siguro na daot niyo na tungkol niya itong PowerPoint. Okay? So diba, siya mismo may naghimo na niyang tanan. Pinagi ni Kristo Jesus. Og mao na makaigsunan nga gitugyan kanato usab kini nga ministeryo sa pagpasiguli. Wala lang kanya luwasa para sa imong kaugalingon lang. Ang simbahan, wala lang niya pilia kay paborito niya. Sama ni Abraham, Isaac, sa nasod sa Israel. Kagisuon, wala ta niya tawag lang para sa itong kaugalingon. Gitawag po ta niya para ngadto sa uban. Ang grasya nga atong nadawat, dili lang para sa atong kahupayan, sa atong kaayuhan. Timan nina, para sa misyon.
Wala kanya tawga para la sa imong sarili, gitawag kaniya kay gusto kanyang gamiton ngadto sa uban. Ang mga gidawat sa Dios gitawag usab nga mahimong madawat ug moduol sa uban. Mao man ang anong na may iglesia, nganong na may church. Ang church gitawag dili lang para siyang kaugalingon, usay nakalimot naman ta. Manang uban ang ilang una, simba lang kada Domingo. Naghuwat na lang mubalik si Lord. No. Kabalo mo kung inana ang imong hunahuna, pulaan kag simba. Mabot ang panahon, hubyaan ka na. Nga naman, ang imong pangalagad sa Diyos way gipadungan. Ako niya. Tinuod na. Manamiyon ka nga, ay luwas naman ko, bahala na sila. Sa imong nauna ka mong kaluwasan, mahimo nang nindot sa imo? No. Tagal na mong illustration. Pag magkuha kog tubig, niya akong sunod kog baril ang tubig, niya akong tigumon sa usa ka tuig. Pag abot ako sa katuig roan, mainom pa? Kung ang imong kaluwasan sa imo lang, mahimo nang way hinungdan. Kabalo ba mo na hitabo sa Israel? Yes. Nga naman, gitawag ta, diba, dili lang aron mo dawat siyang grasya. Gitawag ta, aron mahimong agianan siyang grasya ngadto sa uban. Muna giingon sa usa ka scholar nga si N.T. Wright, sa English, God put us into right so that through us, He can put the world into right. Sa Bisaya, gihimo ta sa Diyos nga tama o insakto. Gihimo ta niyang insakto aron pinaagi nato usbon niya ang kalibutan. Ang narrative manggod nga inyong nadungog mo ni giluwas ka aron dalhon sa langit. That is a lie. That is not biblical. Wa ko mo deny nga naay langit, wa po ko moingon nga nikamatay nimo di ka mo ngadtog langit. Akong punto lang, dili na maoy lingtunganay sa kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Ang tao wala giluwas aron mabuhi sa langit. Ang tao giluwas aron mabuhi ning kalibutana. So anong banhawon man nimong lawas? Ngano maghimo man siya bag-ong langit ug yuta kay aron unsa man? Di ba? Amen ba? So, mo na nga matag magtotoo, aduna tay dapit sa misyon. Di ba? Ikaw, ako may kabahin tanini nga misyon. Diha sa imong panimalay, sa imong pamilya, di ba? Sa imong kasilinganan, sa imong trabaho, sa barangay o sa lungsod kung asa ka, sa mga tao nga imong karelasyon. Muna gingon ni Pablo nga kami gitugyanan mi sa mensahe sa pagpasiguli. Diba? Ug mao ni ang ilang misyon sa taga-Korinto ug niingon si Paul, kamusap kabahin na mo ani nga misyon. Diba? Wa mo luwas sa Dios para sa inyong kaugalingon, giluwas sad mo sa Dios para sa uban. Kinahanglan makamata ta diana. Kasi ang uban nagtan-aw lang sa ilang kaugalingon, sa ilang sarili. You know what? You are very selfish. Matod pa, you are shellfish. Shellfish. Diba? Oo. Ang atong, tanawan nyo, ang atong tatay sa pagtuo, si Abraham, unsa may tawag niya? Panalanginan ta ka, nga naman, para malipay ka. Para mag-enjoy ka niya, panghambog ni mo suban. So, unsay rason nga nung ipanalanginan si Abraham? Araw ng iyang kinabuhi, mahimong agianan og tuburan sa panalangin ngadto sa uban. Yes. And by the way, ang panalangin sa Diyos di lang spiritual. Physical, emotional, mental, relational, material. Ang panalangin sa Diyos kumplito ug hingpit. Matinga ko ba, nga karon ang mga bilyonaryo sa kalibutan, nga mga grabe kadato. Naghimo sila covenant, nga ilang bahandi, panghatag nila. Kabalo mo, na-realize nila, ang pagtigom og bahandi, walay lami. Mo gina. Tinuod na.
Pangita mo, pag-research mo na naman kita internet, tanawan ninyo ang mga pinakadatong mga tao karon nagkomitar nga by the time mga matay sila, iubos sila panghatag ilang bahandi, gamay ra ilang ibilin silang pamilya. Nga naman, wala ilami magsigti ko mong kwarta. Nga naman, imo nang isuod sa imong lungon, madana nimo dito imong sunod nga padungan, wala. Diba? Mo nang pumayo ko kung imong kaluwasan para sa imong kaugalingon, kana nga kaluwasan, di na mahimong kaluwasan. Mahimo ng kalawasan. Oh, kaya nga naman, ang panalangin nga ihatag sa Dios sa imo, di na para sa imo lang, para po na sa uban. And by the way, later on, i-share namo sa inyo natay mga kaigsuunan, mga disipulos sa Tagig. Nasunog ang ilang lugar. Wipe out tanan. So naghangyo po ta sa inyo nga mahimo mong panalangin sa ila. Mahimo tang panalangin, di ba? Amin ba? Sumuna mga kaigsuunan nga di lang ta gipasiguli sa Dios. Walang ta luwasa sa Dios. Walang ta panalangin sa Dios. Ikaw ako agianan, tuburan, ikaw ako instrumento nini nga panalangin usab ngadto sa uban. Amen? So, timanin na ninyo nga kita mga ambasador na ni Kristo. Karon ikaw ako nga naa na giluwas na kabahin na sa iglesia, kabahin na sa katawhan sa Dios, kita usab ginganlan nag mga ambasador. Ang ambasador nagrepresentar sa hari sa langyaw nga mga dapit. Mao na even today na mga ambasador, ang Pilipinas may ambasador sa China, sa Russia, sa Saudi Arabia. Nganuman kini nga mga ambasador nagrepresent ni sila sa gobyerno sa Pilipinas. And by the way, kitang tanan ambasador ta ni Kristo. Amen? So nagrepresentar ta ni Kristo ngadto sa uban. Timani ninyo, dili ato ang mensahe. 'Di ba? Atong gidala ang mensahe ngadto sa hari, ngadto sa tanan. 'Di ba? Busa ang iglesia kinahanglan dili lang kita makita nga nabag-o. Kinahanglan nga mosulti usab kita sa mayong balita ngadto sa uban. Kabalo mo lamang matata, wala ta mang recruit og mga tao para mudaghan ang atong pundo. Dili na, mali na siya. 'Di ba? Atong tan-awon mao ni nga ang kalibutan, ang mga tao na layo sa Dios tungod sa sala. Ilang gisalikway ang paghari sa Dios. Mao na nga karon atong gidala kini nga mensahe sa ila nga ang Dios mo pasaylo ug pwede silang mobalik pagpangalagad sa Dios. Amen? Diba? Mao ni nga ningon si San Pablo, kami nagmisyon sa inyo sama nga ang Dios naghangyo nga magpasiguli mo sa Dios. And by the way, this is our job. This is our work. Wala ta mag-recruit og mga tao para mo-appeal sa ating relihiyon. Ngayon na ngay mga una relihiyon na ginisimo. Diba? Nga naman, kabaluta nga ang tao nga magpadayon sa pagpakasala, ngayang kinabuhi mo ngantos kalautan. By the way, dili lang inig kamatay. Kanang ikamatay, ikaduha na nga bahin. Dinhining kalibutan na ang tao nga magpadayon sa pagpakasala, mohangtod yun nas kalautan niyang kinabuhi. O ang solusyon ra gyud ana nga ang tao maghinulsol sa iyang mga sala, mobalik pagpangalagad sa Ginoo. Diha mausab, matuhay, mabag-o, unya diha ang panalangin sa Dios mobalik siyang kinabuhi. Timani na ninyo ang kinabuhi sa sala nagdalag tunglo. Pero ang kinabuhi sa pagsunod ug pagkalagad ni Jesus nagdalag panalangin. Walay panalangin sa kinabuhi sa taong makasala. Ang tinuod nga panalangin naa sa tao nga ningtuman og ningsunod sa Ginoo. Amen. So timani na ikaw ako mga ambasador. Kung diin ka nagpuyo, asa kang dapita, nag-eskwela, asa kang nagtrabaho, asa kang nagnegosyo, ambasador ka ni Kristo. Nagrepresentar ka ni Kristo. Ug may mensahe ka nga dala
para sa ila. Ug ang mensahe nimo dili kini. Biyain ninyong relihiyon kay maimpirno mo ana. Dili na mao. Ang atong mensahe mao ni hinulsuli na imong kinabuhi. Kaya kanang imong kinabuhi mali, di na mao. Balik ni Jesus, dili balhin sa amo. Di man ni makaluwas. Ang makaluwas way lain kundi ang atong Ginoo. Di ba? Ang discipleship wala na to sila tabangin nga mobalhin sa tong pundok. Buwa na, relihiyon na. Ang discipleship atong tabangan ang tao nga mga lagad ni Jesus. Wala, kung sarili lang ni mong gihunahuna, di mo kagalingon ra gyud imong pamilya. Ug mayon ko sa imo kana nga panalangin mahimo nang hinungdan sa imong kinabuhi. Kabalo mo sa nakita, mao na ko naobserbahan na pag-abot og pila ka tuig nga kung magsige ka lag simba kada Domingo, maabot panahon pulan kada na mo nang ganahan nga ng backslide. Kanay mong kinabuhi, laay na, boring. Tinood na siya. Mabitaw nga, kung tanawan ninyo, kung ulitaw ka lang hantod mamatay, marag kuwang ang kalipay sa imong kinabuhi. Pero magminyo ka na, may asawa ka na, may pamilya ka na, mas nindot imong kinabuhi. Wa ka lang mabuhi sa imong sarili, nabuhi ka para sa uban. Alam mo, selfishness will lead you to destruction. Ang pagkahakog, mungadto na sa kalautan sa imong kinabuhi. Amen? So timan ina, ni akadiri, ning kalibutana kay kabahin ka sa misyon sa Dios. Unsa man ang misyon sa Dios? Ang mga taong nasalaag mobalik sa iya. Ang atong misyon dili rekruton ni mga tawhana para mo apil sa atong relihiyon. Dili na. Ni ata aron tabangan nato sila nga maayos ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Amen. So mga ambassador kita ni Kristo, di ba? So, timani na ang tanan nagtindog diha sa krus ni Kristo. Ang gingon ni San Pablo sa 21, si Jesus miangkon sa atong dapit. Siya nga way sala, unsa? Gihimo alang kanato nga sala aron kita mahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Mao kini ang kasing-kasing sa ebanghelyo ug ang pundasyon sa misyon sa iglesia. Diba? Nga wala na tanawa sa Dios atong kadautan, wala na tanawa sa Dios ang atong binuhatan, wala na tanawa sa Dios kung unsa kahugaw ang atong kinabuhi. Si Jesus nga way sala na himong makasasala. Siya ay midawat, siya ay miangkon, siya ay gisilutan. Siya ang gidagmalan sa silot sa sala nga alang kanato. Diba? Mao ni ang atong pundasyon. Di na ka kinahanglan nga magbinuotan pa, magbag-o pa, di na kinahanglan usbon pa imong kinabuhi at mobalik ka sa Dios. Mahal ka sa Dios, gimbitahan ka niya nga duo lang. Balik sa iya. Wala ta mag-imbitar nga duo lang nga sa amo. Balhin sa among grupo kay ngano man mo ni tinuod, dili na tinuod. Bakak na. Usaray tinuod, kisa may tinuod. Si Jesucristo. Amen. Timani na ninyo nga sa cross, wa ta gipadala kay mga ngilngig ta. Mga balaan ta, mga buutan ta, mga tarong ta. Kaya ba mingon nga, murag dili sa siguro kung magpagamit sa Ginoo, kay murag wa pa man kumatarong. Basahin yung Biblia. Ang mga igamit ba sa Ginoo, mga tarong yun? Diba? Dili ba ya? Anhan ako magpagamit kung takos na ko. Anong perfecto na yung ko ba nga di na ko masayop. Mamatay ka na lang, di na mahitabo. Nakuha ninyo. Saka, timanin na ninyo, paano mo yung tinudanay mausap? Kung magpagamit ka sa Ginoo. Timanin gina. Oh. Di gani ka magpagamit sa Ginoo, inay mo katapa, di ka magpagamit sa Ginoo. Ang yawa mo'y mugamit ni mo. Oh, sige. 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 Ha?
So timanin na ninyo, pamino mo, si Kristo igo na. Ang mensahe dili ako, ang mensahe dili ikaw. Timani, unsa ang atong mensahe nga dala? Walay lain kundi si Kristo. Igo na si Kristo. Siya nga waysa na himong makasasala aron pinaagi kaniya mahimutang matarong. Mo na nga timani na nga samtang nagmisyon ta, samtang nagpagamit ta sa Ginoo, huna-hunaon nato nga wala ta gigamit sa Dios kay mga buutan ta, tarong ta, balaan ta, perpekto ta. Kitang tanan makasalanan di atubangan sa Dios. Kita ang kalahian lang, kita nakadawatan tas grasya sa Dios. Inay mo katapad, kung wa ang grasya sa Diyos sa imo, inadisgrasya ka. Tinuod na, di ba? O ako, wala ang grasya sa Diyos, disgrasya ning kinabuhia. Pero nganong nahimo ning grasya, kay naa si Jesus. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen! Hallelujah! Timani na ninyo, ang iglesia wala lamang gitawag sa pagtigom. Gitawag usab kini sa paggawas aron tumanon ang inyong misyon, ang iyang misyon. Talawan ninyo sa atong mga house churches, sa atong mga BKC, sa atong dinhi matag Domingo nagtigom ta, di ba? Para malig-on, madasig, ano? Para mulambo, mabansay. Pero timani ni paggawas nimo dinhi naa kay misyon. Kinahanglan masabtan na nato, Kuya John. Nga mura ni Ripley ba, rifle, di ba? Una i-chamber, no? Kung mag-chamber, i-aim para kalabiton. Nagtigom ta para i-chamber ta. Pero paggawas na to din, uban kasi nagunaw na, hay, tapos na ako misyon, nga naman, nakasimpal ako, okay na ko karong si manaha. No. No, 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 no. No, 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 no. Pagawas ni mo dinhi, diha pa nagsugod imong misyon ug ang akong misyon. Ang simbahan wala lang gitawag para magtigom. Ang simbahan gitigom aron dasigon lig-unon pagkahuman itukmod pagawas para sa misyon. Amen. Tanawon yung palibot, pagkadaghang mga tao diha dili rekruton nga mosimba diri kada Domingo. Pagkadaghang mga tao diha nga guba ilang kinabuhi ng kinahanglan ni Kristo para maayos ang ilang kinabuhi. Mabitaw nga sa dinhi sa ato sa River of Life, ang atong ministry nga tinuod dili dinhi kada Domingo. Temporaryo ra ni. Ang atong tinuod nga misyon Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado. Kanang atong panagtigom para lang na nga malig-on ka, madasig ka, di ba? Kung nangluya ka, mukayo na pug ka, ano men ba? Matudluan na pug kag bag-o para mutubo ka, pero paggawas nimo, dasig ka na kay ngano man ang Dios may misyon. Timani na dili na misyon nimo, iya nang misyon. Ikaw ambasador kaniya. Gipadala ka niya sa eskwelahan, gipakadala ka niya sa imong mga silingan, sa imong trabaho, sa imong negosyo, kay ngano man aron sila mo balik pagpangalagad sa tinuod nga Dios. Kay ang gipasig-uli, wala lang gipasig-uli, kundi gipadala usab aron magdala sa mensahe sa pagpasig-uli. So, sa atong mga panimalay, unsa man? 'Di ba? Dapat ang atong balay mahimong balay sa mga pag-ampo. Kabalo mo sa problema kung mo ni ra atong simbahan, inyong una mag-prayer din hilang. Wa nyo makita nga ang inyong balay mo nay balay alampuanan. Wa nyo hayop makamata mo nga ang inyong balay mo nay lighthouse nganuman ang palibot pa silang ngit-ngita. Nya pinagi si mga pag-ampo, imong gipasundayag ang kahayag ni Kristo sa inyong palibot. Amen. Hallelujah! Diba? Unya himo na tong normal ang pagpinasayloay. Og pakig-uli. Diba? Sulod sa atong balay na ang pagpasiguli, pagpasaylo, na ang gugma,
'Di ba? Dapat ang kalinaw sa ebanghelyo dili lang kutob dinhi simba sa atong panagtigom, kundi dalhon nato kini nga panalangin, kini nga gugma, kini nga kaluoy, kini nga grasya, kini nga pagkamaayo sa Dios kung asa man ta ug labaw sa tanan ang atong mga panimalay. Kabalo mo ako ang Dios maghari, di siya maghari is dinhi. Asa man siya maghari? Sa inyong balay. Pangutaan ako sa inyo, tanawa. Kung sulungon ta sa China, nya sakupon ta sa China, unsa man lang buhaton, maghimos lag building kada Domingo magtigom mo. Unsa may lang kontrolon? Matag panimalay, di ba? Mo nay gusto sa Ginoo. Ngano man, asa man mo nabuhi sa building? Sa balay. So dalhon nato sa balay ang paghari sa Dios. Amen? So sa atong mga gitrabahoan, di ba? Ipakita nato ang atong pagkamatarong. Di ba? Ang atong pagkamatinud-anon, ang atong pagkamaunongon. Dili kay mo trabaho lang kung nagtanaw. Pasagdi nga makita sa uban nga si Jesus mao ang imong Ginoo ug sa imong binuhatan makita siya sa imong kinabuhi. Ang ebanghelyo makausab sa imong sinultihan nga kung kaniya adto si kag speaking in tongues karon iba na. 'Di ba? Unya makita na sa imong pagbuhat sa imong tulmanon nga ang Dios naa na sa imong kinabuhi, sa imong negosyo, sa imong gitrabahoan, sa imong giskwelahan. Makita ba si Jesus? Sa barangay o komunidad, 'di ba? 'Di ba? Kung diin ka, dapat nagpuyo ka aron mahimo kang panalangin dihang lugar. Dili kay sa barangay nahimo naman kang problema. Mo na lisod. Di ba? Sa imong palibot, ikaw may panalangin. Dili kay ikaw may tunglo sa inyong lugar. Mo nang mag-ampo ka sa imong mga silingan. Unya, kung naay panginahanglan nga pwede kang mukatabang, makita nila nga nintabang ka. Nakuha ninyo? Pag-abot sa mga problema sa silingan, dapat ikaw may unang makita nga nintabang. O bakit? Basig sige lang kag pangayog tabang. Mo na lisod. Amen ba? So himuong makita ang gingharian sa Dios ani ana makita nila pinagi sa atong mga kinabuhi, di ba? Magtan-aw sila sa mga tao sa palibot, makita sila sa imong kinabuhi, makaingon sila iba ka. Na ang Diyos sa imo. Nga noon, makita ang gugma, makita ang pagpasaylo, makita ang kaluoy. Amen. Makita ang pagkasing-kasing nga manghinatagon. Diba? Maunay pagpamatuod nga ikaw ako, katawhan sa Diyos, nga gipadala sa Diyos nga may misyon kung diintang dapitan nagpuyo karon. Kabalo mo kung matinud-anon ka dana, o ka lang kabalon sa ibuhaton ni Lord sa imong kinabuhi. Diba? By the time pila ka tuig karon baka asa ka nadalhon sa Dios. Kaya nga naman, gamiton kaniya kay nahimo kang sana galamiton sa iyang gingharian. So, sa atong pagpamatuod, sa atong witness sa ebanghelyo, ayaw itago ang mensahe sa may balita. Sultihang mga tao, kinsa si Jesus, ug unsay ang gihimo dito sa krus alang kanato. Diba? Wala man paminaw mo, tanggalan na ninyong utok nga, diba? Ako ning dalhon sa mong simbahan. Ano man, ikaw may simbahan. So asa man yung dalhon na? Sa building. Ikaw simbahan, dalhas la sa imo. Diba? Sultihang mga tao unsay kaayo ni Kristo. Diba? Nga dili lang ni reliyosong kalihukan. Kabalo mo ang gikinahanglan sa biliran, dili lang mga reliyosong kalihukan, kundi ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo. Nga makita sa kinabuhi sa iyang mga katawhan. Amen. Amen. Now, isipon nato kung iglesia ta, unsa may tinuod natong sukdanan sa atong pagka-iglesia? Dili lang attendance. Uy, daghan nami. Sayo, daghan nami. Daghan bitaw mo. Ya, tarong. Ha? Dapat mas laom pa ang atong sukdanan
kaysa atong pagkadaghan. Una, kinahanglan nga makita sa atong kinabuhi ang pagkamatinumanon. Mangutana ko, daghan nga mo pero mga gahig ulo. So di na karnero. Unsa may imong gibuhi? Kanding. Muna imong ipresentar sa Ginoo, Lord, di anang mga kanding. Amen. So, pagkabalaan, di ba, makita ang gugma o pagpasaylo makita sa ato. Nakita mga katawhan ba nga dili ba mga unsa na mga unsa na kana bang marubag mga Parisiyo balaan pa. Balaan na kaayo. Makita sa ato ang gugma o pagpasaylo. Makita sa atong misyon ang pagampo, maghimog mga tinun-an, unya sa biliran makita nila ang presensya sa maayong balita. 'Di ba? Mao na importante makaigsunan. Mabitaw na nga sa ato ang importante dili ang building. Unsa ba importante? Ang mga lugar kung asa mo. Daghang mga tao diha. Para sa ako ang importante dili nga after 50 ka tuig dako na mig building, daghan ang nanimba, no? Dili na importante sa ako. Ang pinaka-importante sa ako, baka 50 na katuig niya, 50% sa biliran ng alagad ni Jesus nga disipulo niya. Diba? Karon kasi, ang simbahan, nakafocus lang kada Domingo. Pagkawan, wala naghihimo. Diba? Patanawan niyo, daghang nagtigom. Pagka-Lunes, daghang nagbuhat sa misyon. Wala kaibahan. Ano man, kita, diri, usag-usa nato, Lunes ug Sabado, naghimo sa misyon ni Kristo. Amen! Hallelujah! So, timanin ninyo, ang paglaom sa biliran, dili ang atong mga programa kung sa itong gibuhat. Ang paglaom sa biliran mauni, si Kristo nga buhi nga makita diha sa iyang katawan. Diba? Sa atong kinabuhi, makita si Kristo. Diba? Mga panimalay nga nahimong balay sa pagampo. Ordinaryo magtotoo nga nagkinabuhi nga ambasador ni Kristo. Muna katanawan nyo, panahon silang problema, panahon silang kakulian, asa man sila moduol? Ang imong mga silingan, ang imong higala, ang inyong mga kaila, sa inyong barangay, asa man sila moduol? Pag nakita nila si Kristo sa imong kinabuhi, nakita nila ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi, nakita nila ang gahom ni Kristo sa imong kinabuhi, moduol sila sa imo. Amen? Amen. So, sa may sanong nato, karon sa dihang tapuso na nato kini nga serye sa pagtuon, aron magsugod na butag bag-o, dawata ang imong pagkatinawag. Diba? Dili ka lang tigtambong, kabahin ka sa gipasiguli o gipadalang katawhan ni Kristo. Sa dihang nakaatin ka sa tigom, sa BKC or sa atong panagsimba diri, nasama niya ini, kung asa man dapita, igsoon wala mahuman ni mong obligasyon. Lunes nga to Sabado, nakakay misyon. Na yung mga tao nga diin gidala sa Ginoo sa imo o ikaw gidala ngadto sa ila. Diba? Ang imong panalangin nga nadawat dimo ni kadomingo, ang imong panalangin na dawat sa imong BKC, kanalig-on ka, nadasig ka, imo lang dalhon ngadto sa ila. Amen? So dawato nato nga gitawag ta, dili lang ta gitawag nga magtigom, kundi gitawag pud ta aron ang mensahe ni Jesus dalhon nato sa mga taong wa pa nakaila niya. Nya itahan ang imong kaugalingon nga magpagamit ka sa Dios, di ba? Magdesisyon ug moapil sa kalihukan sa misyon og paghimong mga disipulo nga maghimong mga disipulo. Kabalo ka kung wa ka pa nini, wala ka pa ning apil, kinahanglan isuon gyud. Ngano? Saba sa kong gingon, pulan jud ka sa imong pangalagad sa Ginoo. That's true. Pulan jud ka. Moabot ang panahon, laay na, kapoy na, mo nang hubya ka nang mutambong. Kaya sa may rason, masigong tambong. Kabalo ka sa rason ng sigang mutambong, aron ka madasig, malig-on, unya magamit ka inigawas nimo. Diba?
Nya timan ina, wala ka mag-recruit og mga taong mobalhin og relihiyon. Wala. Ang mga tao ato silang gigiyahan nga mobalik sa tinuod nga Dios, ug mga lagad sa tinuod nga Dios. Nasabtan ko niyo masunod. Dili na mo atong focus. Ang atong focus mo balik sila sa Ginoo, mga lakad sila sa Ginoo. Kaya ang solusyon silang kinabuhi ang Ginoo, dili kita. Amen ba? So itahanin mong kaugalingon nga magpagamit ka sa Dios na Lord, gamita ko Lord. Sa bisan unsa nga pamaagi gamita kong kinabuhi. Nya kabalo mo ang nindot karon no? Bisag di ka mulakaw na ay social media. Karon pasalamat ko once a week na ako'y global discipleship. Ang akong i-disciple taga UK, taga Amerika, taga India. Imagine, every week akong i-disciple gikas lain lugar. Nga naman, tungod sa social media. Amen! So, unsa man ang kalihukan sa tong iglesia, apil ni ini. Dili kay Domingo ra kamo tunga. Diba? O karong Martes na atay Passover. So niya, i-discuss na niya sa inyo. Diba? Apil sa atong mga kalihukan. Daghan tag mga kalihukan. Karon, by the way, kada Sabado na may bagong gisugdan nga kalihukan. Unsa man yung kalihukan, Pastor, magpakaon may lugaw diha kada Domingo. Kada Sabado di ay. Oh. Lugaw, di ba? Luto may lugaw, libre. Oh, di unsa atong gibuhat? Gipanalanginan natong mga tao, di ba? Oh, kung usa ko man ako kabalo paglugaw dalhas mga bata, malingaw ka na kada semana ang mga bata imong gitaga pakaog lugaw, nya imong tudloan kanta, tudloan nimo Ginoo. Kabalo ang ministry dili na tag-iya ang simbahan, bakak na ang ministry imo na gasa na sa Dios sa imo. Oh, di ba? Kung may gift of healing ka, di mo nga to ka sa hospital, o niya pangayuhan ng mga may sakit. Di makakinahanglan nga, oy, faith, wa kay lisensya. Sa lisensya, giglisensyahan ko sa Ginoo mo ron importante. Wa mo kabalo ang ministry, dili na panag-iya nako. Ikaw, may ministry ka. O maybe mong ministry is prayer, di ba? Di pangampuin ninyong mga silingan, ug namoy problema ing nako. Ako'y mo ampo. Because what is ministry? Ministry is doing good to people. Ang simple nga kuan sa ministry ka na. Gipanalanginan ka na kay kwarta, o di ba? Di mamalit kag bugas, mamalit ka ni panghatag. Ministry man na. Kinahanglan pa ba ka nga, oy, ayon nagbuhata kay wala ba ka tuguti ni pastor. Relihiyon na. Di ba ni relihiyon na to? Mamadugaya. Okay. Di mo ka ni relihiyon. So kinsa may permission nga atong gikinahanglan dili tao kinsa man Ginoo. Mabitaw nga gi-convict ko ba? Mo nang naglugaw mi. Di ba? Para ang mga tao ma-feel nila ang kugmang kaluoy sa Dios. So ang pabimingon, hoy, kaog lugaw pagka Domingo simba. Dili ayaw na. Ayaw mo panghatag kay inyong paatinon. Bali na siya. Di ba? Namoy mga sinina ang way gamit. Mga sininas yung anak, sinina. Di ba? Hello! Mga extra diha nga gamit sa inyo. Poy taghang silingan sa inyong palibot nga nanginhanglan ana. Ang problema sa inyo, kay inyo nang gitigom. Nga timani na, ang tubig nga gitigom ni mo sa katuig, di na mainom. Ikaw na, sobra na akong sinina. Kabalo ko sa butana, panghatag na na. Amen. Kailangan pa ba mo pagtugot na ako, ana? Ako na inyong Ginoo. Kumaw na. Ako na inyong Ginoo kung timaw na inyong himuon. Di mo kinahanglan, ana. Ang gikanahanglan ninyo ang tingog sa Ginoo nga makigsulti nimo. Amen. Manindog tantanan, mga kaigsunan. So,